Halo rupingrang sakanti namchimigena kadongenga mo tege mo dali video diangan ya nasimang naraba Facebook aro Instagram ni Facebook ko Instagram baksa khane kha ko maid ki khane khagen Facebook ko ni Instagram khane kha ko maid ki na remove khagen mo temik Facebook mung Instagram mung khane kha de mai problem nga basa ko ben angni Facebook ko story update kha ba reels upload kha ba Instagram chi direct mai bung again convert ong again mo ba share ong again wan tak barang ko jakal gin chimode na Instagram khale na Instagram mo na video reels ran upload khat geno ba story donat geno uno de Facebook chi direct convert ong yaba mo uno de maina kamai takana copyright manani chance tonga mo copyright pa manai bang ba takon copyright maninga copyright manna khon kinga mijangi thariat ke barang ba mandirang na thariot nat ke barang ba copyright man ge barang ko battanga delete ke galjok Facebook mung Instagram khane kong ba ko mo uban deke copyright mantok nga nigemen Facebook mung Instagram mung de khane khana na kedanang jamo khora mai de remove khagen aru khane khana ode mai de khane khagen khonga na simang sketch nongen hai ram sakso sakan tikoni gatal go video na aro GaroJawilwat YouTube channel na simang ninga GaroJawilwat YouTube channel ko na gatal man de ngechim ode channel ko subscribe kai aro bell icon step nang bo jera kodang ni video gatal thekatena gatal notification ko makswemang jojo step ni na manatamo hai jojo phone screen no niang na subscribe GaroJawilwat YouTube channel ko namni genji mongo de video ko like share ka edachakan ko bo balunting idorembo aron nasimang support ko ba chugi make feel ko mo rpingrang daudong jok phone screen ni bo node ma sinak daman ga jol thara ke skip ta nang gen namme da kini report ma sirik jagin smode video ko skip ka thai ni mana takye mana jakal bo mo dai mung na mamu ko bo dakna nang chingi ja nangni Facebook apps chi na pang mo ya Facebook aro Instagram yuchi na Facebook chi khang ba na pang bo ne Facebook khang ba chi na Facebook chi na pang bo na pang mung na tawde Facebook chi na pang mung na tawde ye chi nang ni 3 line dong ba mo ye 3 line nak ba chi na click abo click kai nang ni setting chi ri ba bo setting ko click abo setting ko click khani jaman de na khang ba khane ka ni gi mana sketching ne ini de na ya ko account center ba dong ba mo ye account center simang na mi sote ye account center na click abo ne khane khana de ne ke click abo click khate mu da de yanu na share across profile nge ba dong ba mo share across profile ya ko na click abo ne ne click abo click aude jamano yanu na Instagram link okhon ke ba mo ya link okho ya Facebook ya Instagram te gi link nge ba mo ya link nge ya khona link khana ngode na yano khang ba na link kha ku jong ode yanu na Facebook mang se na khata ge ne ya Instagram de na khat jawa ya de yede na khat ku jawa ya Facebook mang se na khat singa gen de mung na Instagram mung mai bana ngode na gatal ngi mene Instagram mung khane khana ngi chungode ya add account gaban ke bamo ya add account khon askte bataibo add account ku skte baton direct kuchi Instagram chine ke hirmangai geno inu Instagram chine ke rimbai geno ki Instagram mung khane ngode wa continue rakna nang gaban khon continue dakatai bjok inu de yeno na nangni Facebook ni mai barang ko passport rang ko phone number hong kapatpo inu de wan login ku skte batoko de wan khane ko ngai nok ne tadi khudi ma shani bamo andeke me ya khora na mai de ki remove khana na ngai khonga viatinas khage ne ya khona reels maina Facebook mung Instagram mung khane khaude copyright mana nani chance tonga ya ba ma naya abang bata khun ka hang ni thariat ke barango wa ba copyright man ge barang donga mo reels ko mai bani Instagram mo na reels khalga ba ko Facebook ko upload khaude ba ka Facebook chi na convert tonga to de bang baran copyright tonga ni gemen uko de khane kha sangjona ma mo uko na mai de ke remove hagen uko na simang na skate nang ge de back khana tawde back khai muna de back ri ba thai muna back ri ba ni jaman de yanu na ai ko remove khana ode see more in account center ba dong ska ya khama ga ba one yes khang ba ya khona panga ba mo ya khona panga dawdi ya khama go ba dong ska ne ukhon a click kha mana ga nangen ya khona click kha po click khate mu dawdi ya non ki pa mo ya non ki ha dawdi ya no nibo ya no click khate da share ya no click ba mo dawdi ya no click khate de ya no option khane ko khon ken dege mena ya no click kha to ba no option khane ko khon ken dawdi ko remove khana ran de scroll down ka bo scroll down kai mena tawde
ya kamao 느낌 ba mo ya kamao ekon gaba ya ekons gaba ko ya ko na ya ko click abune ya ko na click karpo click kate mo daudi ya no nangni instagramer badia yama instagram ode instagram ni logo ko mi sokayen ukona ya remove button kinga ya remove ko click ka ko de wan remove pongai nok ne tawan dekho click ya me ba ko instagram khane ong bo remove ka pona ni geman o saksa ping na nga thari tinga de gemi ya khon de click ka po remove ko sikte po remove ko sikte ba temen da de ya no nak thanga ko sako ya remove ekon gaba donga mo remove ekon gaba ekon a click ka po de click ka temen da de continue da ka po continue da kan jaman de aro yes finish removing gaba khona click ka po click ka ko de yuchi remove pongai nok ne to singbo bangdija remove pongjok pa mo tawde yan ki remove khana ka man gen tawde remove pongjok tawde chibe back khangani na back khai mung na mo tawde ya setting sikte ba thaina setting chi ba thaina setting ibe me account center na pangna account center na pang imna tawde cross me ba na ri yang thaina tawde ino dongja jok pa mo kong thejok tawde dongja jok pa mo ya cross takatna dongja jok pa ya chibe na pangna dongja haba mo ya facebook mang mang san ya facebook khang dia no instagram ni logo ko mi sok pa mo ya no tawde logo dongja jok pa mo instagram facebook ra jok tawde Facebook ngani gemen maina ya no daw nang na simang na mi sok ya ni maina facebook ki gini na khatinga ya ra iko ma si jana ba dongamo ya gisa na a ya maina ki gini na khatinga ya ra na facebook phone number ge sachi account khuliya paitagi na account khuliya ugita inu na khatken ne paitagi na khuliya ugita inu na khatken facebook na phone number ge sachi baita account khuliya ugita inu na khatken tawde ki gini khuliya de ki gini na khata ya phone number si tarik ba mo tawde de ki ong de ki remove khai mana chakhal na ga man gen nude na simang na ba nam gapong gen mo na simang ni ne tarik ba jaman ko pirat man na haung de na simang na nam gini dongjawa mo mamang na man gini ko man jawa de ge ya de ki remove khai chakhal gen simong de na simang na ba nam gapong gen mo na simang nam de ken simong de video ko like aro channel ko subscribe khai donang na ga gwal na be de ge mang re bang video ko nyang skana nan bye bye